S više od 1900 izlagača iz 49 zemalja svijeta, s oko 220.000 posjetitelja iz 140 zemalja i ogromnim globalnim medijskim dosegom, IFA Berlin može se osvrnuti na uspješnu 2025. godinu. Ove godine sam je još jednom potvrdio svoju ulogu vodećeg događaja za kućnu i konzolnu tehnologiju, ali i kao platforma na kojoj se spajaju buduće tehnologije, razmjena iskustava, znanja i inspiracija. No, kako ozbiljni igrači gledaju unaprijed, tako smo saznali da će se IFA Berlin 2026 održati od 4. do 8. rujna na prostorima Mese Berlin, a vodeći međunarodni brendovi već sada su potvrdili svoje sudjelovanje. Rastući segmenti stvaranja sadržaja, računarstva i igara, tehnologije za dobrobit i ljepotu, mobilnosti i IFA Next biti će još više u fokusu 2026. godine. Ta područja sve više oblikuju profil sajma i odražavaju transformaciju cijele industrije. Zbog pozitivnih povratnih informacija izlagača i posjetitelja, posebni sadržaji poput Beauty Huba, Creator Huba i Outdoor Gardening i Cooking Zones bit će dodatno prošireni. IFA Retail Leaders Summit također će ući u svoj drugi krug, okupljajući međunarodne stručnjake za maloprodaju i tehnologiju kako bi raspravljali i zajednički oblikovali buduće izglede maloprodajnog sektora. IFA Moments će također nastaviti inspirirati uz posebne kampanje koje će istaknuti događaje tijekom cijele godine i produbiti vezu između tehnologije, kulture i načina života. MWC 25 Barcelona, najveći i najuticajniji događaj povezivosti na svijetu, je iza nas. Događanje je održano od 3. do 6. ožujka, a pozdravilo je 109.000 sudionika iz čak 205 zemalja svijeta. Osim toga, bilo je više od 2900 izlagača, sponzora i partnera, preko 1200 govornika i vodećih inovatora, od kojih je 41% bilo žena. Preko 2900 novinara i analitičara industrije komunikacija iz cijelog svijeta pažljivo je pratilo sva zbivanja i vijesti. Zaista, možemo samo zaključiti kako je iza nas transformativni tjedan lansiranja uređaja koji oblikuju industriju i utjecajne suradnje, istovremeno bacajući svjetlo na naprednu mobilnu tehnologiju i umjetnu inteligenciju. U uvodnim izlaganjima i na pozornicima i na summitima MWC 25 neki od najuticajnijih umova današnjice raspravljali su o ulozi tehnologije u redefiniranju društva, poslovanja i kulture sa svim svojim mogućnostima i izazovima. Puno se pričalo i o cyber sigurnosti, a dovoljno je upozorenje kako je samo u posljednjih 12 mjeseci globalno ukradeno čak 1,03 trilijuna dolara. Potrebno je veća suradnja preko granica i sektora, potrebno je raditi zajedno dok istovremeno vidimo rast i širenje negativaca. Uz prijevare sve češće su i krađe identiteta, što je jedan i od problema nedovoljno kontrolirane digitalne transformacije. Potrebno je razvijati digitalnu pismenost, ali i graditi sigurnije sustave. Ipak, mnoge tvrtke imaju puno razloga za slavlje. Tako je ovogodišnji glomo pobjednik za Best in Show, Xiaomi nedavno lansirani telefon 15 Ultra. Uređaj donosi tehnološke inovacije usmjerene na korisnike, izvrsnost dizajna, kao i izvanredne performanse. Bilo je tu naravno zaista puno zanimljivih stvari, a u nastavku i jedna premijera. Gdje drugi vide game, mi vidimo promjenu. Gdje vidimo tim, mi stvaramo one koji će ga voditi. Gdje su trendovi, mi vidimo one koji ih postavljaju. A u svijetu kodova tražimo one koji vide iza koda. Gdje je plan, mi tražimo one koji će ga provesti. Level, next level. Sveučilište Algebra Bernays.
Kako je kompanija Microsoft nedavno proslavila 50 godina od svojeg osnutka, tako se i ponosi svojom pričom inovacija, kojima se koristi gotovo svaki čovjek i svaka tvrtka na našoj planeti. Uvjerenje kako je najbolja stvar obogatiti svakog pojedinca na način obogaćivanja svih je svojevrsni pokretač i stalni proces. Računalni alati donose nove ideje u život, računalni oblak donosi slobodu, a uređaji pružaju pristup svemu. Umjetna inteligencija pomaže, ali nas i osnažuje. Tako i sam Copilot nije stvoren za sljedeći veliki skok u tehnologiji, već je napravljen kako bi pojedince potaknuo na sljedeći veliki skok. To je stvaranje stvarnosti u kojoj svatko može biti pilot, u kojoj svatko može letjeti na mjesto gdje je mašta jedina granica. U Microsoftu kažu kako se prošlost uvijek odnosila na budućnost, a sada se budućnost okreće oko svih nas. U nastavku ćemo vidjeti kako je Microsoft Copilot ponovno spojio bivše i sadašnjeg čelnika kompanije. Sjajno, ali i pomalo za razmišljanje. Hey Satya, I'm here and ready to dive in. All right, hey Copilot, it's Satya Nadella here with Steve Ballmer and Bill Gates. Act as a high-energy, engaging interviewer as we celebrate Microsoft's first 50 years and kick off our 51st year. I want you to ask a lot of sharp, playful questions, make it feel conversational. Feel free to get involved and opinionated yourself on our answers. And I also want you to only ask one of us one question at a time. Kick us off, Copilot. Absolutely, Satya. Let's get this party rolling. Steve, I'll start with you. Thinking back to your dynamic years at Microsoft, what's the most thrilling tech battle or competition you remember? And what did you learn from it? Well, it had to be the competition with IBM to kind of body slam them, if you will, in the operating systems business. They were the big, bad machine of years past, and they had this product, which we had worked with them on. I'll be fair, OS2, we had Windows, and that was sort of a fight for all that essentially came afterward. And it was scary. It was a lot of fun. And it's not the last battle like that Microsoft will face, I think. Steve, I love that fire. Now, let's turn to Bill. You've been a visionary from day one. Looking back, which prediction or bet on the future are you most proud of getting right, and why? Well, Microsoft was basically a bet that software would be valuable, that as the cost of computing went from very expensive to almost free, that it would give people a lot of great new tools, a lot of productivity to write software. And so we were never about any single software product, although Windows and Office drove our success. We were about being really fast at developing software and being good at hiring the best people and staying out in front of what that new computing allowed us to do. Betting on software's potential. Spot on. Now, Satya, you've been steering Microsoft through the AI and cloud era. What's the boldest vision you see for the next 50 years? And how do we get there? I think this idea that we can essentially make intelligence the first non-durable computing product that everybody uses every day to feel smarter, more capable, more empowered is the most exciting era of software that we have to look forward to. So I'm very, very excited about what comes in the next 51st year and the next 50 years as we make intelligence available to everybody in the world. And any forecasts any of the three of us make for what's going to happen in 40 years, I guarantee you we'll at least have forgotten about them by then. True, Steve. But it's that big picture thinking that shapes the future. Let's circle back, and I've got a playful one for Bill. If you could go back in time and give your younger self one piece of advice at Microsoft's early days, what would it be? Well, there was a lot of learning about how to grow the company and bring in different skill sets, how to manage people. You know, I certainly at first thought that engineering skill meant you would be good at other things. That turned out to be wrong. So we had to really build teams in a more mixed, diverse set of skills than I expected. You know, I might tell my younger self, watch out for the government. You might have a little bit of a tussle with them. I didn't anticipate that. I was pretty naive about, not engaging in Washington, D.C. as soon as I should have.
Learning curves and government surprises. Definitely lessons for the ages. Now, Satya, a forward-thinking one for you. If you could invite any figure from history to see the impact of Microsoft today, who would it be and what would you show them first? I would invite, I would say, maybe Newton, and sort of have him say, does reasoning scale? And ask him the question, and say, hey, give us sort of your point of view on what is this thing of reasoning using compute and how does it scale? That'd be a brilliant meeting of minds, Satya. Newton exploring the frontiers of reasoning and intelligence through compute. That's a conversation for the history books. Steve, your turn. If you could take Microsoft into any new industry or direction today, where would you go and why? Right now, there's so much opportunity with what's available with AI. It's hard to say, and I pushed Satya on this a few times. I call it drilling new oil wells and looking for more oil. At this stage, I think the key is actually to branch out, to get wider, to use the core capability and build all the adjacencies around the core AI. You still have to keep digging deeper, but there's going to be so many applications that push off of it, and enough of them are adjacent to what Microsoft's good at that I'd probably say you don't need too many more oil wells, but man, you need to dig deeper and a little broader. Well, maybe Copilot, you want to wrap it up by asking, or maybe giving us each an AI roast? All right, Satya, let's spice it up. Steve, we'll start with you. Your enthusiasm is legendary, but do you ever worry that your energy might short-circuit the AI? I mean, even robots need a coffee break after your pep talks. Come on, dude, if you can't handle me, you can't handle a huge percentage of the world's population. We're counting on you. Fair point, Steve. Now, Bill, you've got that signature thoughtful gaze, but do you ever think the AI might feel intimidated by your intense thinking face? I mean, it's like it's waiting for a blue screen moment. I hope so. I mean, that's all I've got left is these AIs get so damn intelligent. It's just that gaze and my willingness to criticize that differentiates me. And it's a formidable gaze indeed, Bill. Copilot, would you ever be willing to criticize him? Absolutely. Criticism is where growth happens. Now, Satya, AI seems to be your best buddy, but ever worry that your deep passion for AI could one day have it running the show, leaving you to just enjoy the ride? Well, the day AI can play like the best cricket player that I enjoy, that's the day it can run the show, as far as I'm concerned. Touche, Satya. Let's see if it can hit a century in cricket, and then we'll talk. This has been a blast, gentlemen. Here's to another 50 years of innovation and adventure. Cheers. 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 Whatever that means to an AI. Is it drink? Vidim bolje. Radim bolje. Vidim bolje. Učim bolje. Vidim bolje. Igram bolje. Optika Kraljević. Živi bolje. Nit koja spaja, žica što šapće. Ček, ovo je reklama za optički internet. Da. I to će ljudi shvatiti iz ovoga. Pa nego. Bez jeftinih parola, samo dobra ponuda. Telemach ti nudi dokazano najbrži optički internet za već od 20,90 € mjesečno. Telemach.
Jel može sljedeći? Proteklih tjedana družili smo se s prilično zanimljivim monitorom kompanije Philips. Naime, model 27E1N1 serije 1000 sa IPS zaslonom pune HD rezolucije pruža daleko više od očekivanog, barem obzirom na cjenovnu kategoriju. Od početka nas je ugodno iznenadila jednostavnost postavljanja čvrstog i podesivog postolja, pri kojem se sve potrebno nalazi u samoj kutiji. Dakle, ne morate brinuti za nikakve dodatne alate, a nema niti bojazni od nekog ispadanja. Pri samom uključivanju iznenadila nas je kvaliteta slike, a još više nakon podešavanja postavki. Naime, ovaj zaslon podržava AMD FreeSync protokol, a i podatak o brzini osvježavanja od 100 Hz bio je obećavajući. Ova brzina omogućava izuzetno glatku sliku, što je važno svim gamerima, osobito pri onim brzim izmjenama scena i akcija. To će cijeniti kako ljubitelji vožnji, tako i onih akcijskih igara u kojima se borite protiv raznih neprijatelja. A kako bi slika bila još jasnija, a priča još bolja, tu treba istaknuti i brzi odziv slike, MPRT, u prijevodu vrijeme odziva slike u pokretu, od samo 1 milisekunde. Time dobivamo jasne i brze pokrete bez zamućivanja, kako i jasniji i precizniji prikaz detalja pri igranju video igara, rekli bismo preciznost i brzina. Osim toga, tu je i kvaliteta boja, koju iskreno i nismo očekivali u ovom cjenovnom rangu, a zapravo jedina stvar koju smo očekivali je prilično slaba, pomalo razočaravajuća zvučna slika. Jednostavno, za svakodnevno igranje preporuka je nabavka dodatnih kvalitetnih zvučnika, a u ostalom to je i prilično uobičajena stvar kod gamera. Ipak, kod monitora nam je svima primarna kvaliteta slike, a ne zvuka. I na kraju, iako ništa manje važna stvar je i povezivost s prijenosnim računalima putem USB-C kabela. Monitor Philips 27E1N1 dolazi s inteligentnim i prilagodljivim upravljanjem napajanja, što omogućava izravno punjenje kompatibilnih uređaja. Što više, uz gledanje zapisa visoke video rezolucije moguće je uz istovremeno napajanje i punjenje i brz prijenos podataka. Sve u svemu, radi se o izuzetno izbalansiranom uređaju koji pomalo neočekivano, bez obzira na loš audio sustav, zaslužuje pažnju svih koji traže dobru i kvalitetnu sliku. Sliku bez titranja, zaslon sa zaštitom od plavog svjetla, bilo u gamerskom, zabavnom ili u poslovnom okruženju. マスターテープの持っているすべての情報をですね、できるだけフルに出していくということ、これをですね、徹底的に追求するということがですね、我々の使命じゃないかと。で、今回ですね、新たにエソテリックのマスタリングセンターを作ったというのは、すべてのことをですね、少なくともエソテリック内で仕上げると。で、それがいかに大事かと、あるいはいい音を作るのにですね、最も最短距離なのかということをもう十数年やってきて感じたもんですから、こういう形を取ったわけです。いかにオーディオ機器を良くしていったも肝心の音源がですね良くないと決していい音にはならないわけで、そういう意味ではですね、これはやはりいい音で皆さんにね音楽楽しんでもらうためには自ら CD をですね作っていかなきゃいけないなと。で、そういう中で SACD というメディアがですね一番適しているということが感じられましたので、制作の仕事をやり続けてきたわけです。エソテリックの SACD を高音質化するということに特化してシステムを構築しました。今後はよりエソテリックらしさを表現した音作りを目指していきたいと思います。今まで、レコードメーカーがメジャーレーベルがこの作品を
を出してますので、皆さんもすでにお持ちかもしれませんけれども、もしお持ちだったらぜひね比較して聞いていただきたいんですよ。やはり同じ音源でもですね、これだけ違うんだと。皆さんが使ってるオーディオ機器が本当に生き生きとのびのびとね再生っていうか音楽情報を伝えてくれるんだなっていうことをね体験していただきたいんですね、私としては。